बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम मेरे बेखैर वाफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज चौधरी साहब के डेरे पर पहुँचे हैं, फ्रेश वीडियो के साथ। फ्रेश रेट, ओरिजिनल रेट होगा। आज आखिरी पैकेज, बुध बाज़ार है। वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल मुंद्रा मंडी पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि इस तरह की आपको वीडियो मिलती रहे। आज 12 तारीख़ है, 6वां महीना है 2024। कुर्बानी 2024 का आज आखिरी पैकेज होगा। मुकम्मल मालूमात आप दोस्तों को मज़ीद चौधरी साहब देगा। वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। वीडियो पसंद है तो आपने लाइक शेयर दिल खोल के करना है। आए मिलवाते हैं चौधरी साहब के पास आज कितने बकरे हैं और कितने वेट वज़न में हैं, और ये दांतों में किस तरह हैं, और ये खसी हैं या आंडल हैं किस तरह। मुकम्मल मालूमात आप दोस्तों को चौधरी साहब देता है। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। मतलब सब क्या हाल है? ठीक हो, खुश हो? देखने सुनने वाले जहाँ भी होगे खैर खैरियत से होगे, चौधरी इमरान का सलाम हो। आज 12 तारीख की वीडियो लगा रहे हैं बुध बाजार की। आज 6वां महीना 2024। ये एक दर्जन से दिखा रहा हूँ, सिर्फ 12 पीस दिखा रहा हूँ। सिर्फ दोस्तों के लिए फरमाइश है, सिर्फ 12 पीस आपको जायज़ कराऊंगा, ना जायज़ नहीं। एक सेट जो पहली कॉल करेगा, जो 12 बकरे लेनी है किसी कुर्बानी वाले दोस्त ने, पहले रब्ता करे। हमारा नंबर भी नोट करके 0335 75 35 992। दोस्तों ये फरमाइश होती है, आपके पास कितना जानवर होते हैं, हर टाइम जानवर मेरे पास मौजूद होते हैं, हर नस्ल के। मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, कल ऐसे जानवर दिखाऊंगा आपकी सोच ही मुक जाएगी। जितना ऐसे ऐसे जानवर दिखाऊंगा, कल वाले जो जानवर। अच्छा, ये आप सैंपल तौर दिखा रहे हैं। कल जो जानवर दिखाऊंगा आपको सुबह इंशाल्लाह बड़े हैवी जानवर दिखाऊंगा। अच्छा, ये कौन सी नस्ल में, और जो कल दिखाएंगे वो कौन सी नस्ल में होंगी? नस्ल कल मैं दिखाऊंगा, अच्छी नस्ल दिखाऊंगा, इनसे अच्छी नस्ल होगी। ये कौन सी नस्ल ये है? राजनपुरी नस्ल है, गुलाबी। ये गुलाबी राजनपुरी। अच्छा, ये खसी इनमें कितने हैं और आंडल कितने हैं इसमें? आंडल 2 बकरे, बाकी सारे 10 खसी है। ये बड़ा बकरा भी आंडल है? आंडल बकरा बड़े 2 बकरे खड़े। ये सामने वाले मना साहब से दोस्त की फरमाइश है, बकरे दोंदियो आंडू भी दिखाए करो। कोई बंदा लेता है ना आंडू बकरे, खरीदार होते हैं, लाखों ने हजारों बंदे होते हैं लेने वाले। आप जरा पहले राब्ता करें। ये 12 पीस जेने पहली वीडियो वैसी पहले दोस्त शेयर करें आप। एक कोई एक बंदे वास्ते, कहीं 2 बंदे वास्ते, कहीं 4 बंदे वास्ते, कहीं नहीं एना दे बंदे एक गिफ्ट वे। ये 12 का पीस में 2 आंडू ने, 10 खसी ने। अच्छा, इसमें से कोई 1-2 खरीदता है, आप वो भी देंगे? 1-2 भी 4-5 दूंगा, 1 तो नहीं देता। आप 1 तो अपने शहर से ले लें, कोई शहर से आप हमारा खास मेहमान है, नाराज भी ना होए। हम दिल खोल के कहते हैं 1-2 देने के लिए मैं मदद करता हूँ, 1 तो नहीं दे सकता। सही। आप 5 लेने हैं, 10 लेने हैं, 1 दर्जन लेने, वो मैं दे सकता हूँ। सही। ये आप अंदाजा करें, 1-2 लेने के लिए आपके शहर में 1500 सस्ता महंगा उधर से मिल जाएगा, आप ले लिया करो। हमारे से इतना मेहमान आते हैं, आज जो मेहमान है मैं उनकी भी मुलाकात कराऊंगा। सही। जितना माल मेरे से लेके गए हैं, केरे शहर से लेके गए, वो खुद व्यापारी बताएं कि जहाँ से लेके अपनी कुर्बानी खातिर लेके गए हैं। अच्छा, इनका वेट वजन, लाइव वेट कितना होगा चौधरी साहब? लाइव वजन वेट जो है ना 75 किलो 80 केजी है। सब बकरों का 75 से 80 केजी। सही। बड़े बड़े बकरे जो आपको दिखा रहा हूँ, आंडू बकरे। कोई मेहमान लेते हैं, खास होते हैं, यार हमें आंडू बकरा चाहिए। आंडू का रेट कम होता है, खसी का ज्यादा होता है। इनका रेट देखिए, गोश्त देखिए माशाल्लाह, इनका जो वजन है 100 किलो से ऊपर है। जो आंडू खड़ा है सही, इनका 100 किलो से ऊपर रेट वजन है माशाल्लाह। आप चेक करें, आपको जायज रेट देंगे, ना जायज रेट नहीं देंगे। आज मैंने कहा 12 तारीख है, बुधवार, मंडी सस्ती मंडी। ये सिर्फ एक सेट निकाली 12 का। मेरे कल तो जानवर निकले सा, एडे हैवी जानवर निकले सा, तेरी सोच मुक वैसी। सही। एडे जानवर बड़े हैवी जानवर, तुम वजन वाले जानवर। आपको कारोबार के लिए करना है तो चौधरी इमरान राब्ता कर। आपने इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर, सियालकोट, आप उधर भी रेट सुने। आज दूसरे फार्म से कितना आज रेट आपका कम होगा? हर फार्म से मेरे से आज 10 पार्टियां लेके गई हैं, सारे फार्म चेक करके मेरे से पहुंचे हैं। अच्छा। मैंने सस्ता रेट लगा के 50,000 से लेके 70,000 तक ले दे के दिए हैं साहब। सही। 50,000 से लेके 70,000 तक छोटे बकरे लिए हैं। रेट होता है, जायज रेट होता है। आपको जो मैं दिखा रहा हूँ, इनमें 100 किलो वाला बकरा भी मौजूद होता है, 90 किलो वाला भी मौजूद होता है। सिर्फ 12 पीस दिखाए दोस्तों की फरमाइश के लिए, कोई घर के लिए लेना चाहिए। लाट का एक ही रेट होगा, एक रेट होगा। अगर कोई टोकन बयाना पहले करा दे, आप कल वो पहुंच जाए तो आप दे देंगे? एक कल पहुंचे, मैं इनका सिर्फ फाइनल रेट कर रहा हूँ आपको, सिर्फ 85 हज़ार। 85 हज़ार। 90 95 सिर्फ 85 हज़ार रेट है। 12 बकरे आपको सीधे
85,000 के हिसाब से ये 12 बकरे। तोल का काम बंद हो चुका है भाई, फोन करते हैं यार तोल के दे रहो तुम, वो 2 दिन के लिए 4 दिन हो गए बंद कर दिया। तो ये तोल वाला हिसाब जो होता है आपका अंदाजा होता है, आप तोलते नहीं है कुर्बानी वाला जानवर। नहीं बिल्कुल कुर्बानी का जानवर है, अल्लाह का राह पे देना, तोलना क्या है। सही। आप अंदाजे पे माशाल्लाह बकरे चेक करिए, भी है हैवी बकरे। आप पूरा बाजार पाकिस्तान के छोटे बड़े शहरों से चक्कर लगाएं, आपको ऐसा बकरा मिलेगा 1,60,000 का, 1,65,000 का, 1,70,000 का मिलेगा। अच्छा, ये दांतों में आपने किस तरह बताया था? 4 दांत। 2 दांत 4 दांत। बाकी जिस तरह आज चौधरी साहब ने रेट दिया है, इस लाट से खुश नसीब ही होगा जो फायदा उठाएगा। आप अभी कॉल करें। हर बंदे से फायदा उठाते हैं, आप खुश नसीब बनो, आप लेके जाओ, कुर्बानी खातिर ले रहे हो आप। बार बार से पाकिस्तानी बेटे मैं उनको भी कहना हूँ, आप राब्ता करें। मैंने कहा 2 बकरे आंट हुए, बाकी 10 खसी बकरे, 2 दांत है, 2 बकरे सिर्फ चौके, बाकी सारे 2 दांत। अच्छा, ऐब नुक्स से पाक होगा। फार्म की वीडियो लगाते हैं, ऐब नुक्स वाला जानवर तो नहीं होता हमारे से भी। मंडियों में ऐब नुक्स वाला होता है, वो आप चेक करा कर देते हैं। जो मेहमान कह रहे थे कि हमने 100-200 रुपया जानवर का दिया है, तो और 5-7 हज़ार आपने रेट भी कम करा कर दिया है ना। यही काम करता हूँ ना मैं, तो लोगों को यही बता जो मैसेज ये हर बंदे को, आप पाए खुद खरीदारी करना चाहते हो चौधरी बनाना राब्ता करो, आपको ऐबी नुक्सी जानवर दागी हम खुद चेक करके देते हैं, सही। गाड़ी सस्ती करा के देते हैं। आज उन लाहौर के लेके गए, उनका 15-16 हज़ार में गाड़ी हुई, वो सरगोदा से मेहमान आते हैं, वापसी वाली गाड़ी आती है, इसी वजह से कम होती है। भी चाहती है गाड़ी वाले। आज मंडी का वार्ता, मंडी पे आए, माल लेके गए, आपको सस्ते जानवर जो। अच्छा, वैसे आपके पास कौन कौन सी नस्ल होती है और कितने जानवर हैं? 25 वाले बकरे मौजूद हैं, 2025 वाले मुंदरे मौजूद हैं, 2000 भेड़े लेना चाहते हो वो भी मौजूद है, बकरियां मक्खी चीनी राजनपुरी अबलग 2025 वाले बकरे भी मौजूद हैं। आप साल सेवा करें, 15,000 से लेके 30,000 बकरे। हर टाइम आपके पास कितने जानवर अवेलेबल होते हैं? हर टाइम 200-300 जानवर मौजूद होता है, हर टाइम हर टाइम। हर टाइम। रकबे के ऊपर या फार्म के ऊपर? फार्म ताजे लेके आता हूँ, ये 10 बजे कल एक लाट आई है, 45 बकरे की आ रही है, अच्छी लाट आ रही है, आपको मैं वो दिखाऊंगा, बब्बर शेर होंगे। अच्छा, आप लाइव कॉल पे भी दिखाएंगे ये जानवर? मैं दिखाऊंगा आपको, एक जानवर दिखाऊंगा। सौदा आपसे बने या ना बने, आप ये भी दोस्तों को मैसेज दे दें कि आप लाइव कॉल पे चेक किया करें। लाइव कॉल में चेक करें, आपको हमारे पास जितना लेना चाहते हो, कल का टाइम, परसों का टाइम है, आप हफ्ते का दिन टाइम है, 4 दिन का टाइम है, आप आओ, अपना कारोबार करो, बिजनेस करो, 4 दिन का मेला देखिए, आपको अल्लाह पाक रोजी देगा। अच्छा, कल भी मंडी लगनी है? कल की मंडी डेरा गाजी खान की बड़ी मंडी लगती है, बड़ी मंडी। सही। परसों जुम्मे भी मंडी है, डेरा गाजी खान की बड़ी मंडी है। अच्छा, आप खरीदारी करा कर देते हैं, कितने जानवर के पीछे आप लेते हैं? 200 रुपए जानवर का पर्ची के पैसे, जो मंडी से लेकर देते हैं। पर्ची के जानवर। अपने जाती जानवर जो हैं उनको नहीं पसंद आते तो मंडी से आप खरीदारी करा कर देंगे, 200 रुपए जानवर का आपका होगा। पर्ची के पैसे होते हैं, हमारा ऐब नुक्स के आप जिम्मेदार होंगे। हमारी जिम्मेवारी गारंटी होती है, हर बंदे का काम नहीं होता। आपको मैं पहले बता दूं, जिसके चला रहे हैं ये यूट्यूब वाले बड़े बड़े फार्म वाले, वो सोने का पानी नहीं लगा के देते आपको। अच्छा, वैसे हम लेके देते हैं 10-15 सस्ता करा के देते हैं। जो बड़े फार्म गए 10-15 हज़ार, उनका रेट ज्यादा होता है। उनका रेट ज्यादा होता है, हम 6 करा के देते हैं, उनका रेट बड़ा। अच्छा, कार्गो का कितना खर्चा आता है एक जानवर का? 1500 रुपए पारू का खर्चा। 1000 से 1500 रुपए जानवर का किराया आता है। आप अगर अभी उधर से रवाना होते हैं, 5-6-7 घंटे का रास्ता है, कौन सा ज्यादा रास्ता है? आप आए, अपनी मर्जी से जानवर चॉइस करें। यार ज्यादा नहीं लेना चाहते सर, मैं दोस्त की फरमाइश 12 का सेट दिखा, एक दर्जन का सेट, ये दोस्त की फरमाइश की है। इंशाल्लाह मैं तेरे को नेक्स्ट वीडियो मिल सकता हूं। मैं यार बाकी आप थोड़ा सा मेहमानों का भी मुलाकात करा दें। मुलाकात आपसे जरूर कराऊंगा। आपको जो वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है, वीडियो पसंद है तो आपने लाइक शेयर दिल खोल के करना है। मजीद आपको मेहमानों से भी मुलाकात कराते हैं। माशाल्लाह ऐसा बकरा होगा ना, हर शहर में, पिंडी, इस्लामाबाद में, लाहौर में, इनका 5 लाख डिमांड करते हैं माशाल्लाह। ये तो हमने एक साथ सौदा किया 85,000 रुपया, आपको महंगा नहीं है। मैंने कहा 2, 4, 1 लेना, उनका रेट बकरा होगा। सही। बाकी जानवर भी आप चेक करें। बकरा रेट होता है। अगर आप बकरे खरीदना चाहते हैं, बकरियां इस नस्ल की, मुंदरे, छतरे, भेड़ें, हर नस्ल का जानवर चौधरी साहब के पास मौजूद है। आप बड़ी दुकानदारी पे चेक करते हैं, उनका रेट ज़्यादा होता है। आप आएँ, अपनी मर्ज़ी से चॉइस करें, डायरेक्ट मिलें, किसी ब्रोकर से ना फंसें। मंडियों में ब्रोकर काफ़ी होते हैं। मज़ीद आपको मालूमात देते हैं जो चौधरी साहब के पास मेहमान हैं और कितने जानवर उन्होंने परचेज़ किए हैं और किस शहर से आए हैं। अच्छा, और मेहमान आ गए चौधरी साहब के पास, जो दूसरे मेहमान,
پہلے جو مہمان ہیں ان کا بھی آپ نے میسج سنا ہے اور ان سے بھی پوچھتے ہیں کس شہر سے آئے ہیں اور کتنے جانور انہوں نے پرچیز کیے ہیں اور یہ قربانی کے لیے لیے ہیں یا بیچنے کے لیے، مکمل معلومات آپ دوستوں کو آئی صاحب دے گا۔ السلام علیکم آئی صاحب۔ وعلیکم السلام، آئی صاحب کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ اللہ کا شکر رحمتا۔ آئی صاحب کون سے شہر ہے آپ کا؟ لاہور، لاہور سے۔ اپنا نام اور تعارف تھوڑا کرا دیں۔ خواجہ اشفاق احمد، لاہور۔ لاہور کون سی جگہ پہ؟ پوری ایڈریس پر۔ ڈیفینس، ڈیفینس۔ کتنے جانور پرچیز کیے ہیں؟ 12 جانور 12 جانور۔ اچھا قربانی کے لیے لیے ہیں یا بیچنے کے لیے؟ قربانی کے لیے لیے ہیں۔ قربانی کے لیے۔ اچھا آپ کس کے پاس آئے ہیں؟ شیخ اپنا چودھری عمران کے پاس آئے ہیں ہم۔ چودھری عمران کے انہوں نے پاس۔ فوری طور پہ رابطہ کیا اور بڑی تیزی سے سپیڈ سے کام کرایا ہے، صحیح۔ چند منٹوں میں کام ختم کر دیا۔ اچھا آپ جانوروں سے مطمئن ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا ریٹ سے بھی مطمئن ہے؟ ریٹ بھی ٹھیک ہے انشاءاللہ، آپ جس طرح سوچ کر آئے تھے آپ کی سوچ سے کم ہوا ہے زیادہ ہوا ہے؟ لگ بھگ برابر ہوا ہے۔ برابر ہوا ہے۔ باقی آپ جانور چیک کریں جو حاج صاحب نے لیے ہیں، اللہ پاک حاج صاحب کے جانور نصیب میں کرے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں، آپ بھی دعا کیجیے گا اور چودھری صاحب ابھی آپ کو معلومات دیتا ہے۔ اسپیشل جاری 16,000 کرایہ مکایا عید قربانی کے جانور، اور کم سے کم میرے پاس آج 8-9 پوائنٹ کے لے کے گئی ہیں مال سب۔ صرف میں مہمانوں کی ویڈیو لگاؤں گا، آج مال کی ویڈیو میں فارم۔ اچھا ایسے کوئی دوست آنا چاہے آپ کے شہر سے اور کدھر آئے اور کس کے پاس آئے؟ بس چودھری عمران صاحب کے پاس آ جائے، رابطہ ان سے کر لیں، ان کا نمبر آلریڈی آ رہا ہوگا، صحیح۔ وہ آپ سے رابطہ کریں تو وہ ڈیرہ غازی خان شہر سے پہلے ہی منڈی لگی ہوئی ہے، تو اچھا۔ وہاں سارا معاملہ۔ کوئی دھوکے فریب والی بات تو نہیں ہے؟ لوگ ڈرتے ہیں۔ بس وہ تو حوصلہ تو کرنا پڑے گا آنے کے لیے، صحیح۔ تھوڑا سا حوصلہ تو- آپ کو کوئی دقت پریشانی تو نہیں ہوئی؟ الحمدللہ کوئی نہیں مسئلہ پریشانی ادھر پنجاب کا ایریا، پریشانی کیوں ہوگی؟ اللہ خیر کرے، ہمارا وہ کام نہیں ہوتا۔ سب مہمانوں کو یہی میسج دینا چاہتے ہیں، کوئی ہم زبردستی نہیں کرا کے دیتے، ہم خوشی سودا کرا کے دیتے ہیں۔ آپ سے خوشی سے ہوا ہے سودا یا آپ زور زبردستی سے؟ آرام نارمل طریقے سے بات۔ نارمل طریقے سے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ 5 منٹ میں سودا ہو گیا ہے؟ یہ بہت جلدی ہوئی ہے، ہم ابھی سوچ بچار کر رہے تھے، سودا مکمل ہو جاتا تھا۔ مکمل ہو جاتا تھا۔ اتنا تسلی سے سودا۔ آپ جانوروں سے مطمئن ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ۔ ہم تو میرے پاس سرگودا سے آئے تھے، پنڈی سے آئے تھے، 3 پارٹی پنڈی سے آئے تھے، گجرانوالا سے آئے تھے، وہ 20 بکرے لے کے گئے، 12 بکرے لینے جو لاہور تو آئے ہیں، سرگودا سے وہ بھی لے کے گئے 18 بکرے، ایک کو 10 بکرے لے کے گیا، لاہور کا بندہ تھا مولوی سبحان، وہ بھی 10 بکرے لے کے گیا۔ ماشاءاللہ آج چودھری صاحب کا جو کاروبار ہے ماشاءاللہ ٹاپ پہ جا رہا ہے۔ آپ کی دعاؤں کے صدقے اگر آپ بھی بکرے بکریاں مندرے بھیڑیں خریدنا چاہتے ہیں، آپ جلد رابطہ کریں، ہر بندے سے بچ جائیں۔ ہم منڈی میں سودا کرا کے دیتے ہیں، یقین مانو بہت سستا سودا کرا کے دیتے ہیں۔ اچھا آپ سے کچھ لیا ہے جو سودا کرا کر دیا ہے یا خوشی سے دیں گے؟ کچھ الحمدللہ الحمدللہ کچھ نہیں دیا ابھی تک، بالکل کچھ نہیں دیا۔ خوشی سے دیں گے جو دیں گے۔ اللہ کرے تو ہو جائے کوئی، لیکن یہ معاملات ہمارا سارے کوئی شے نہیں، زبردستی کسی کو نہیں بات کرتے، نہ زبردستی گال کرتے ہیں۔ یہ سامنے گاڑی گئی، اڈے والے جاننے والے ہیں، وہ باقی 18 جانور ہم نے 16 ان پہ لوڈ کرنے ہیں حاج صاحب انہوں نے۔ نمبر بھی نوٹ کر کے میرے ساتھ 0335 7535 992۔ آپ جلد رابطہ کرو، جتنا لینے ہیں آپ لینے والے بن جاؤ، آپ کو ہر طرح کا جانور مل جائے گا۔ باقی ہم بھی دعا کرتے ہیں چودھری صاحب اللہ پاک حاج صاحب کے نصیب میں کرے۔ آمین انشاءاللہ۔ آپ بھی دعا کیجیے گا، مزید جو مہمان آئے ہوئے ہیں ان سے بھی ملاقات کراتے ہیں اور منڈی میں جو جانور چودھری صاحب کے پاس کھڑے ہیں اور وہ بھی آپ کو چیک کراتے ہیں۔ ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے۔ اچھا میرے بھائی آج پہنچ گئے مہمان، جانی پہچانی شخصیت ہیں اور کس شہر سے تعلق رکھتے ہیں اور کتنے جانور انہوں نے پرچیز کیے ہیں، اپنی قربانی کے لیے لیے ہیں یا بیچنے کے لیے۔ آپ کو مکمل معلومات آج آپ دوستوں کو حاج صاحب دے گا۔ حاج صاحب نے آج کتنے جانور ادھر سے ہم سے پرچیز کیے ہیں اور مناسب ریٹ پہ ملے ہیں یا مہنگے ملے ہیں، مکمل معلومات آپ دوستوں کو حاج صاحب دیتا ہے۔ السلام علیکم حاج صاحب۔ وعلیکم السلام مبشر بھائی، کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ۔ اچھا حاج صاحب آج کون سی منڈی آپ نے کی ہے؟ ہم یہ ڈیرہ غازی خان میں آئے ہیں بھائی، آپ کے پاس اچھا آئے آپ کون سا شہر ہے آپ کا؟ ہیں۔ یہ ہمارا سرگودا ہے، سرگودا، پوری لوکیشن بتا دیں۔ سرگودا شہر کا ہے ہمارے لوکیشن، شہر تھوڑا ایڈریس بتا دینا جہاں۔ شمشیر ٹاؤن سے آئے ہیں۔ شمشیر ٹاؤن سے۔ اچھا کتنے جانور آج آپ نے پرچیز کیے ہیں ہم سے؟ ہم نے 30 جانور لیے۔ 30 جانور۔ اچھا کس ریٹ میں ملے ہیں، مناسب ملے یا مہنگے؟ مناسب آپ نے لے کے دیے ہیں۔ اچھا جو ویڈیو میں ریٹ دیکھا تھا ویڈیو میں سے اچھا پایا یا برا پایا؟ نہیں اچھا پایا، ویڈیو میں اچھا پایا، ویڈیو سے۔ آپ کا اخلاق بھی اچھا پایا، آپ کا ریٹ بھی اچھا پایا، آپ کا سلوک بھی اچھا پایا۔ اچھا بھائی جان بھی ساتھ آئے ہیں نا؟ جی بھائی۔ اچھا اپنا بھی آپ نام بتا دیں تھوڑا سا۔ محمد کامران جناب۔ محمد کامران، سرگودا سے؟ جی ضلع سرگودا۔ ضلع سرگودا سے۔ ماشاءاللہ اللہ پاک بھائیوں کے نصیب میں کرے۔ اچھا بیچنے کے لیے لیے ہیں یا؟ بیچنے کے لیے بھی ہیں، اپنے لیے بھی ہیں۔ اچھا قربانی کے لیے بھی لیے ہیں، بیچنے کے لیے بھی؟ ہاں۔ اچھا دوسرے فارم والوں سے بھی آپ نے رابطہ کیا تھا، ان سے ریٹ ہمارا کتنا کم ہے؟ آپ کا سلوک ان سے اچھا ہے۔ صحیح۔
باقی اللہ پاک بھائیوں کے نصیب میں کرے. کون سے جانور لیے ہیں تھوڑا دوستوں کو آپ چیک کرا دیں. باقی یہ جانور بھی کھڑے ہیں, رنگ رنگ لگا ہوا ہے, ابھی لوڈ کرتے ہیں جانور. مزید بھی چودھری صاحب کے پاس جو مہمان آئے ہوئے ہیں ان سے بھی آپ کو ملاقات کراتے ہیں. اچھا چودھری صاحب کے پاس آج کتنے مہمان آئے تھے آپ نے دیکھے ہیں؟ کافی مہمان تھے, کوئی ٹیکسلا سے آیا ہوا تھا, کوئی گوجر خان سے آیا تھا, کوئی صحیح. سے آیا ہوا تھا. چودھری صاحب کس طرح کا بندہ ہے, آپ میسج دینا چاہتے ہیں کہ اگر بکرے مندرے بکریاں خریدنا چاہیں کس کے پاس جائیں؟ عمران بھی اچھا ہے, آپ بھی اچھے ہیں, آپ محنتی آدمی ہیں, آپ ایمانداری سے جو کام کر رہے ہیں ہمیں اچھا لگا. صحیح. اچھا ہم نے آپ سے کتنا لیا ہے پیسے؟ کوئی حصہ نہیں لیا, کوئی چیز نہیں لی. آپ ہمیں آپ نے ناشتہ بھی اچھا کروایا, خدمت بھی اچھی کی. آپ جانوروں سے مطمئن ہیں, ریٹ سے بھی مطمئن ہیں. باقی اللہ پاک بھائیوں کے نصیب میں کرے. ہم بھی دعا کرتے ہیں, آپ بھی دعا کیجیے گا